तो चलतु गाइस गोटे एमती सिक्रेट प्लेस जा भद्रक जोटा आपण मैंने केवे भी शुणी थे कि जानी नथिबे। तो भद्रक रु 40 किलोमीटर से जगहटा हम। तो चलतु से जगहटा बुली आसे। आपण मैंने चाहिए से जगार पिकनिक भी बनई पारे। तो जदि जानापी चाहते से जगहटा कौटी मो सहित भिडियोटा लास्ट जाए देखूँ आ भिडियोटा एंजॉय करूँ। तो फाइनली गाइस आम आसिक से डेस्टिनेशन पहुँची जाइए। आपण मैंने देखुए व्यू किपर अच्छी। तो एंजॉय करूँ लोकेशनटा। भाई आम सहित गोटे सीन हो जाए। कौन सीन भाई सबू जिनस आनीचु कि चाउल भूली जाइए। रोषे कर खाइबू कौन। हाय गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड। आपन देखते हाप्सी ब्लॉग। आशा करछि आपन माने बहुत भल थे। आपन का आशीर्वाद सब बेले मो सांगर था। मो चैनल भी बहुत भल से ग्रो हो आपन दयारू। तो आम ए आसिक गाइस बहुत ब्लॉक रे पहुंची जाइचु। तो देखा एठू आउ केते बाट हम। तो ये आम रहीचु किछि खाइबा पई। तो बहुत जोर भोक कलान किछि खाइ नबा तापर आगो बढ़िया। तो फाइनल गाइस आम छेनापति छक पहुँची गलु। एठी आम किसी जिनस किणा किणी करवा रोसई पई। तो चलतु कौन किणुचंती देखिबा। एटा पियाज बाछुचंती भाई। आम पियाज आलू निश्चित दरकार। एठी आम चिकेन भी किणवार अच्छी। आगू देखंतु कौन होची। आमर 2 किलो अदा जाउची रोसई पई। हाँ भाई उठांतु दर्जन हिसाब रे बिक्री एठी। तो फाइनली गाइस आम आसिक से डेस्टिनेशन पहुँची जाइचु। आपण मैंने देखुए व्यू किपर अच्छी। तो एंजॉय करूँ लोकेशनटा। आमर गोटे भाई आसी पचार एक्सपीरियंस केमती रोचे। भाई केते कष्ट लगुच। भल लगुच भाई बढ़िया लगुच। जाऊँ आम भाई चलतु उपरकू जावा तापर व्यू देखिए केमिति आसुची। एठी देखि पारथुबे पानी जाउची। आ साउंड भी झरणा पानी बहुत सारा होउची। आ भाई माने सब उपरकू चढ़ुचंती। चलतु उपरकू जावा तापर व्यू देखिबा। पूरा कपेलास पाउच होइची भाई चढ़िया को भल लागुची। तो फाइनली गाइस हम आसिक जगह पहुंच जाइए। जगह ना होची भाईनाल। आपन जदि आसीबा चाहते छेनापति रु डाण साइड कटिके आसी पारे। लोकेशनटा देखि पारथुबे आपनकर बहुत बढ़िया लोकेशन रही। आ पिकनिक स्पॉट पे बेस्ट लोकेशन एटा भद्रक एरिया रे जाउची। आपण रोसई करी भी खाई पारे। सांग मानक सहित आसले बहुत मजा मस्ती हम। आम मैंने बहुत मजा मस्ती करेंगे। आपण मैंने भिडियोटा को एंजॉय करूँ। आम आगू आगू कौन रोसई कर खाऊ सेटा भी आम देखू आपको। ताहले भिडियोटा को शेष जाए देखो। आ सब्सक्राइब निश्चित करदे। लाइक कमेंट शेयर निश्चित करेंगे। देखो भाई ब्लॉग बैग पड़गला बिना निशा कमल आंटी भाई घोड़े घोड़े की शुईमी एठी। काली सकाळे उठिमी मजा भद्रक आड़े बहुत वर्षा होची। टाउन ऊपर गाँ भीतर हम कमल घोड़े आ भद्रक भाई जीवा। ए देखो ता बैग फेर गली पले भाई निशा भूत अछि भाई बहुत भूत अछि। आसीबे राती ता पसर मतर अछि। ना लेखा अछि भाई आदिवासी भूत। जाओ जाओ जाओ। बहुत किछि करिया।
ଆମର ବାହୁବଳୀ ଯିଏ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାହୁବଳୀ, ସରି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଦେଲି, ବାହୁବଳୀ 2 କରିବ। ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। କ'ଣ ସିନ୍ ଭାଇ? ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ କ'ଣ ଭାଇ? ଖାଲି ଚିକେନ ତ ଖାଇପାରିବୁନି। ଚାଉଳ ଭୁଲି ଆସିବାରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଭିତରେ କୋଉଠି ଦୋକାନ ମିଳିବ ଚାଉଳ ଆଣିବୁ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଚାଉଳ ବି ଆମେ ଭୁଲି ଆସୁଛୁ ଆମ ଭୁଲକୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚାଉଳଟା କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏବେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି, କୋଉ ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନ ମିଳିଗଲା ଚାଉଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓନର୍ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଚାଉଳ ନେଇକି ଯିବା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖିବା ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇସାରିଲା ଯେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୋକାନ ମାଲିକକୁ ପାଇଯାଇଛୁ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଆସିକି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆଗେ ନେବା। ଏଠି ଚାଉଳ ଏଠି ଅଛି ଭାଇ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଫାଇନାଲି ମିଳିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା। ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଏବେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଭାଇ ଉପରକୁ ଦୌଡୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଭାଇ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ମୁଣ୍ଡର ହାତ ଦେଲୁନି ଭାଇ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖିବା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ସାଥ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଘର ଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଏ ଜିନିଷକୁ। ତାପରେ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗାଧେଇକି ଆଇଲେ, କହିଲେ ଗଭୀର ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଯିବୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯାଇ ଗାଧେଇବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଇଠୁ ମିନିମମ୍ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଠୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆସିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବୁଲିପାରିବେ। ତ ଆମେ ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ ଏବେ। ଦେଖିବା ବୁଲିକି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ।